शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। সঙ্গে আমি অভিজিৎ। শুরুতেই আজকের হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। মেজিয়া দামোদরে তলিয়ে যাওয়া 3 ছাত্রের মধ্যে আরও এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার করল উদ্ধারকারী দল। উদ্ধার হওয়া মৃত ছাত্র রানীগঞ্জের বরধুই এলাকার বাসিন্দা নন্দলাল জালান শিক্ষা সদনের ছাত্র অভিষেক মাহাতো বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের মেইন গেটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বললেন, শুভেন্দু অধিকারী সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা হলে তার তৃণমূলে না থাকাই উচিত, বিজেপিতে আসতে চাইলে তাকে দলে স্বাগত জানানো হবে। পাশাপাশি রানীগঞ্জের ঝাঁটিডাঙ্গাতেও সভা করেন অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার শেষ মুহূর্তে ছট ঘাটের প্রস্তুতি পর্বের পরিদর্শন করলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সাথেই শিল্পাঞ্চলবাসীকে ছটের শুভকামনার সাথেই সরকারি গাইডলাইন পালন করার আবেদনও জানালেন জিতেন্দ্রবাবু। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, শিল্পাঞ্চল জুড়ে ছট পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই উপলক্ষেই বাজারে বাজারে পুজোর সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। কেনাকাটায় উপচে পড়া ভিড়। এদিন ছট ব্রতীরা পালন করলেন খরনা। দুর্গাপুরে বুধবার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির রাঢ়বঙ্গ সাংগঠনিক বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে বিজেপির রাঢ়বঙ্গ কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সরকার বলেন, বিজেপির রীতি মেনে দলে আসতে চাইলে অবশ্যই তাকে স্বাগত জানাবে দল। আসানসোলের কুমারপুরে এদিন আচমকাই ভেঙে পড়ে রেলওয়ে ফাটক। এই দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনো মতে রেহাই পায় পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া একটি অটো। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। আসানসোলের রাহালেনের কংগ্রেস পার্টি অফিসে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 104তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপন করা হলো। কর্মী সমর্থকরা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে করলেন স্মৃতিচারণা। আগামী 26শে নভেম্বর 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটকে সফল করতে রানীগঞ্জের বল্লভপুরে মিছিল করল সিটু। নেতৃত্ব দিলেন সিপিএম বিধায়ক রনু দত্ত। दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्रा का भी शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर ली है। रानीगंज के बरदही इलाके का निवासी और नंदलाल जलान शिक्षा सदन का छात्र अभिषेक महतो अपने 2 दोस्तों के साथ दामोदर नदी में स्नान करने के दौरान डूब गया था। बाकी 2 छात्र अभिषेक मिश्रा और रोशन सिंह का शव पहले ही बरामद कर लिया गया था। स्नान करने के दौरान दामोदर नदी में डूबे तीसरे छात्र का शव भी बरामद कर लिया गया है। बृहस्पतिवार सुबह डिजास्टर मैनेजमेंट की रेस्क्यू टीम ने दामोदर नदी से अभिषेक महतो का शव ढूंढकर बाहर निकाला। अभिषेक रानीगंज के ही बरदही इलाके का निवासी था और रानीगंज नंदलाल जलान शिक्षा सदन का 11वीं कक्षा का छात्र था। मृत छात्र के शव को मेजिया थाने की पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया।
वहीं दूसरी तरफ छात्र का शव मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ पड़ी। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि रानीगंज ज्ञान भारती स्कूल के 11वीं कक्षा के 4 छात्र प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने के बाद मंगलवार दोपहर नारायणपुरी ग्राम के मथुरा चंडी घाट के पास दामोदर नदी में स्नान करने गए थे। इनमें से एक छात्र स्नान करने के लिए नदी में तो उतरा था, लेकिन वह वापस लौट आया, जबकि बाकी 3 छात्रों का कोई अता पता नहीं चला। तीनों छात्रों के लापता होने की खबर जब उनके परिजनों को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे थे। नदी से ही तीनों छात्रों के जूते, चप्पल एवं कपड़े मिले थे। रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद बुधवार सुबह नदी में डूबे रानीगंज के भगतपाड़ा व केजी लेन निवासी अभिषेक मिश्रा और रोशन सिंह का शव बरामद किया था। वहीं नदी में डूबे अभिषेक महतो की तलाश जारी थी। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने तीसरे छात्र का शव भी बरामद कर लिया। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের মেন গেটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এদিন বলেন, শুভেন্দু অধিকারী যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা হয়ে থাকেন তাহলে তৃণমূলে তার থাকা উচিত নয়, বিজেপিতে তাকে স্বাগত জানানো হবে। বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের মেন গেটে বিজেপির কম্বল, পেন, খাতা, পেন্সিল বিতরণ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। সভায় যোগ দিয়ে এদিন আগামী বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে জেতানোর আবেদন রাখেন তিনি বলেন, অন্য রাজ্য থেকে এ রাজ্যে বিজেপি নেতা এলে তাদেরকে বহিরাগত বলা হচ্ছে, অথচ এ রাজ্যের তৃণমূল নেতারা হাতরাসে গেলে সেখানে কোনো দোষ নেই। যখন আপনারা পোলিং বুথে যাবেন, ইভিএম এর বাটনটা টিপবেন, তখন একটু মনে করে দেখবেন যে আপনারা কি ঠিক পেয়েছেন এই সরকার থেকে। ভুলে যাবেন না, এই যে অত্যাচার হয়েছে এগুলো ভুলে যাবেন না, এবং বাটনটা টেপার সময় ভেবে চিন্তে বাটনটা টিপবেন, ঠিক আছে? এবার এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবেন, ভালো থাকবেন। আজকে সামান্য কিছু দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে এসেছি। আমি এখানকার ভূমিকন্যা, আমার এখানেই জন্ম, আমার আসানসোলে জন্ম, আমার বাবা মা এখানেই থাকেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, শুভেন্দু অধিকারী যদি সত্যিকারের রাজনৈতিক দলের নেতা হয়ে থাকেন তাহলে ওই দলে থাকবেন না, তিনি বিজেপিতে আসবেন। উনি বিজেপিতে এলে ওনাকে স্বাগত জানাবো আমরা। দেখা যাচ্ছে বিপদগামী, তারাও দেখা যাচ্ছে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কি বলবেন এখানে? অবশ্যই আজকে যারা কাজের মানুষ তারা কোনোদিনই তো এই দলের সাথে থাকতে চাইবে না। আজকে ধরুন যারা কাজ করতে এসছে, শুভেন্দুদার মতো মানুষ যারা হাজার হাজার লাখ লাখ ফলোয়ার যাদের, তাদেরকে সাইডলাইন করে দিয়েছে, তাদেরকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না, এবং আমরা সেটা বাইরের লোক হয়েও আমরা সেটা সবাই বুঝতে পারছি। আজকে দিদির চোখের মনে হয়ে দাঁড়িয়েছে দিদির ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এগুলো তো যারা কাজের মানুষ তারা সহ্য করবে না। এবং এই যে সরকার, এই যে চুরির সরকার, কাটমানি, ধর্ষণ করছে, বিরোধীদের জন্য কোনো স্পেস নেই। আজকে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একসময় বলেছিলেন যে বিরোধীদের, আমি পাওয়ারে এলে বিরোধীদের স্পেস দেব। আজকে ওনার অ্যাটিচিউড দেখুন, 128 জন কর্মীকে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। কালকেও একজন বুথ কর্মীকে মারা হয়েছে কুচবিহারে। সুতরাং এগুলো যদি সত্যিকারের সে রাজনৈতিক নেতা হয়, পলিটিশিয়ান হয়, তাহলে সে কোনোদিনই এই দলে থাকবে না। সেই কারণেই তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি জয়েন করার চেষ্টা করছে। ডেফিনেটলি উনি আসবেন এবং আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। বৃহস্পতিবার রানীগঞ্জের ঝাঁটিডাঙ্গায় শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। এদিন সভা থেকে তিনি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দেবার আবেদন রাখেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, পুলিশকে নিজের কাজ করতে দিচ্ছেন না মুখ্যমন্ত্রী, অন্য রাজ্য থেকে বিজেপি নেতারা এলে তাদেরকে বহিরাগত আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি আবারও রাজ্যে মহিলার নির্যাতনের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দাগেন। সেখানে তিনি বলছেন যে আমাদের ওই 5 জন মানুষ, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি নাকি বহিরাগতদের নিয়ে কাজ করি, আমরা নাকি রায়েট ছড়াতে চাইছি, অশান্তি সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছি। ওনার মুখে এগুলো কথা মানায়? ওনার কাছে কি তার মানে আমাদের 5 জন যারা দিল্লি থেকে এসেছেন, আমাদের কেন্দ্রমন্ত্রী, তারা যদি বহিরাগত হয়, তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার কি রোহিঙ্গার ওই বাইরের যে অনুপ্রবেশকারী তারা আপনার কাছের লোক, যাদেরকে আপনি রেশন কার্ড দিয়ে মিথ্যে ফলস 25 টাকা 50 টাকা দিয়ে ফলস রেশন কার্ড তৈরি করে যাদেরকে আপনি নিজের কাছের লোক বলতে চান? বা ধরুন আজকে রাজ্যের মধ্যে মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হয়ে বলবো যে প্রতিদিন যে
মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, অপমান হচ্ছে, নির্যাতন হচ্ছে, আপনার লজ্জা করে না যে আপনি একটাও প্রতিবাদের কথা বলেন না, বা আপনার পুলিশ কোনো চার্জশিট দেয় না, এফআইআর করে না? আপনার তো লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি পুলিশের শিরদাঁড়াটাকে ভেঙে আপনি কি বলবো, নিজের ক্যাডার হিসেবে তাদেরকে ইউজ করছেন। আজকে পুলিশের যে নোবেল ब्यूरो रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने विभिन्न छठ घाटों का दौरा कर अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने शिल्पांचल वासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां अंतिम दौर में है। इसी बीच आसनसोल नगर निगम के प्रशासक जितेंद्र तिवारी ने बृहस्पतिवार को छठ घाटों का दौरा किया। प्रशासक ने छठ घाटों में साफ सफाई के साथ छठ व्रतियों के लिए विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न छठ घाटों में जाकर तैयारियों की समीक्षा करने के साथ ही छठ पूजा कमेटियों के सदस्यों से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने शिल्पांचल के सभी छठ व्रतियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जिस प्रकार हम सभी त्योहार सरकारी नियमों का पालन करते हुए आए हैं, उसी प्रकार छठ में भी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के छठ पूजा के अवसर पर छुट्टी घोषित किए जाने के प्रति आभार जताया। उन्होंने बताया कि छठ व्रतियों को कोई भी असुविधा न हो, यह राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। सारे छठ व्रतियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हर त्योहार जिस तरह हम लोगों ने सरकारी नियमों को मानते हुए पालन किया, हाई कोर्ट के निर्देश का पालन हम लोगों ने किया, इस बार छठ में भी हम लोग सारे निर्देशों का पालन करेंगे। और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि उन्होंने बंगाल में रहने वाले छठ व्रतियों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। पिछले कई वर्षों से वो ये करते आ रही हैं और ये हमारा भी दायित्व है कि राज्य की मुख्यमंत्री, राज्य सरकार जब हर छठ घाटों की सफाई करा रही है, प्रकाश की व्यवस्था कर रही है, लाइट लगाए जा रहे हैं, रास्ते घाट का मरम्मत किया गया है, छठ व्रतियों को कोई भी तकलीफ ना हो, इसकी व्यवस्था जब राज्य सरकार कर रही है, तो हम भी राज्य सरकार के और हाई कोर्ट के सारे निर्देशों का पालन करते हुए छठ व्रत अनूठे ढंग से मनाएं, जिससे कि छठ माँ का आशीर्वाद हम सारे लोगों को मिले और मानव समाज का अस्तित्व जो आज खतरे में है कोविड-19 के कारण, उससे भी हम सुरक्षित रख पाए और मानव सभ्यता को सुरक्षित रख पाए। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय एवं 2 नंबर बोरो ऑफिस के सर्वेयर इंद्रजीत कोनार ने रानीगंज में छठ पूजा घाटों का दौरा किया। इस बार रानीगंज में कुल 26 छठ घाटों में छठ पूजा हो रही है। इन छठ घाटों का नगर निगम की तरफ से साफ सफाई का भी जायजा लिया गया। आसनसोल से संतोष मंडल, रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন খবর একটু বিরতির পর থাকছে আবার খবর, সঙ্গে থাকবেন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বহির্ভ আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म, व्यक्ति
प्रमुख हो गया है। समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে মহিমুহু আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company. Sriram Multi Developer, residential and commercial project available. Ondal near Airport, Kajora, Asansol. Flat available at Banachiti JK Pal Lane near NSHM College. Contact number 9832114696 and 8016999596. চয়েস দেখো, মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা, ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।
Raniganj Lions JDMC DAV Public School, issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 8 AM to 2 PM all working day. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए भोपाल का ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमला धाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमला धाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% ओपन स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्विलांस, AC जिम्नाशियम, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेश धाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीरा डांगा, सियारसोल, रानीगंज। टोल फ्री नंबर 1800-123-2633। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज समेत पूरे शिल्पांचल में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा है। छठ पूजा को लेकर बाजार सज गया है और खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। छठ महापर्व के दूसरे दिन छठ व्रतियों ने खरना किया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बुधवार को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हो गया है। बृहस्पतिवार को छठ व्रतियों ने खरना किया। छठ पर्व को लेकर लोगों में खास उत्साह है। छठ पूजा होने वाले घरों में सुबह शाम छठ मैया के गीत गुंजायमान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ छठ पूजा को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज, जामुड़िया, पांडवेश्वर समेत पूरे शिल्पांचल के बाजार गुलजार हो गए हैं। लोग दौरा, सूप समेत अन्य पूजा सामग्रियों की जमकर खरीदारी करते दिखे। छठ पर्व को लेकर बाजार भी सज गया है। दुकानों के अलावा सड़क किनारे भी अस्थायी पूजा सामग्रियों की दुकानें सजाई गई हैं। बाजारों में भीड़ ज्यादा है और वाहनों के प्रवेश से जाम सी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। जिस तरह से लोग खरीदारी के लिए बाजारों में जुटने लगे हैं, बाजारों में पर्व से जुड़ी सामग्री के दुकान खुलने लगे हैं। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन हो रहा है, जो कोरोना के लिहाज से चिंता की बात है। वहीं दूसरी तरफ अंडाल में छठ पूजा को लेकर बाजार में चहल पहल शुरू हो गई है। महंगाई के बावजूद छठ पर काफी खरीदारी की संभावना को देखते हुए अंडाल में फल बाजार से लेकर दुकानदार दुकानें सजाकर बैठ गए हैं। एक और सूप डाला की दुकानें आकर्षित कर रही हैं, तो दूसरी ओर पूजन सामग्री, मिट्टी के बर्तन व छोटी छोटी फलों की दुकानें मेला की तरह लाइन से लगी हुई हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार बिक्री थोड़ा कम है, इसलिए दुकानदारों में मायूसी है। तो कोरोना के चलते हम लोग आज मार खा गए 50%, और अब माल का भी बिक्री नहीं है, माल का भी दाम बढ़ गया, गाड़ी घोड़ा सब बंद है, कस्टमर भी घट गया, कुछ नहीं है, माल लगा के बैठे हुए हैं। इसके अलावा और क्या बेसी बोल सकते, सरकार क्या इसका निर्णय ले रहा है, आगे सरकार जी ही जाने। और इसके अलावा क्या हम आपको बोले, माल तो मतलब कुछ बिक्री नहीं है, मतलब 75% आदमी खट गया, 25% आदमी है, और उसी में हम लोग को टाना खिटी चल रहा है। कुछ माल मिल रहा है, कुछ माल भी नहीं मिल रहा है, तो यही है, बहुत समस्या गंभीर है। हाँ, आप तो बाजार देख ही रहे हैं, इतना पूरा फाका आना था, एकदम जामे जाम रहता था, गाड़ी घोड़ा चलता था, वो भी सब कुछ बंद है, टोटली बंद है, कुछ नहीं है।
बाहर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, दुकानदार मुंह बना के बैठा हुआ है। उसके अलावा क्या मामला? आसनसोल से संतोष मंडल और अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে বুধবার থেকে শুরু হওয়া গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে এদিন শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে রাজবঙ্গের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সোনকার বললেন, বিজেপির রীতিনীতি মেনে কেউ দলে আসতে চাইলে তাকে অবশ্যই স্বাগত জানানো হবে দলে। 21 বিধানসভা নির্বাচনে 7টি সাংগঠনিক জেলাকে নিয়ে তৈরি রাঢ়বঙ্গ বিজেপিকে ক্ষমতায় আসার জন্য পথ দেখাবে। বুধবার থেকে দুর্গাপুরের সিটি রেসিডেন্সিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক শুরু হয়। বৃহস্পতিবার ছিল তার দ্বিতীয় দিন। বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বিজেপির রাঢ়বঙ্গের পর্যবেক্ষক রাজু ব্যানার্জি, ছিলেন রাঢ়বঙ্গের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সোনকার প্রমুখ। সভায় এদিন রাঢ়বঙ্গের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সোনকার বলেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 200টির বেশি আসনে তারা জয়লাভ করবেন, এমনটাই তিনি আশাবাদী। সাথে তিনি এদিন শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে বলেন, বিজেপির রীতিনীতি ভরসা করে তেমন কেউ দলে আসতে চাইলে তাকে অবশ্যই দলে স্বাগত জানানো হবে। जो हमारी रीति और नीति में भरोसा करे, ऐसे सब लोगों का स्वागत है। राजनीतिक दल चलते हैं तो अगर लोग जो तृणमूल के अच्छे लोग हैं, जो तृणमूल के लोग हैं, जो दीदी से नाखुश हैं, उनके गुंडा राज से परेशान हैं, उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं, तो अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं आपको? शुभेंदु अधिकारी मिनिस्टर इन दिनों चर्चा है बहुत जोरों से। ये सब निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का है। वो किसको ज्वाइन कराना, किसको नहीं ज्वाइन करना, ये काम राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का है। ये 2 दिन का मीटिंग में कुछ आया, निकल आया कुछ अच्छा, कुछ जो बोलने लायक है? मैं यही तो बोला हूँ कि 2 दिन की मीटिंग के बाद मैं इस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि राढ़बंगा के 57 विधानसभा में 7 जिलों में 2/3 से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, और इसके आधार पे कह सकते हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें बंगाल में हम लोग जीतेंगे। বুধবার থেকে শুরু হওয়া দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে বেসরকারি এই অতিথিশালায় বিজেপি রাঢ়বঙ্গের সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সোনকার দলের 7টি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি এবং ঔপাধিকারীদের নিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। साधुन रुजेर रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, दुर्गापुर। आसनसोल के कुमारपुर में रेलवे फाटक अचानक टूटकर गिर गया। इस हादसे में रेलवे फाटक के पास से गुजर रहा एक ऑटो बाल बाल बच गया। आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत कुमारपुर में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई, जहां बुधवार की सुबह कुमारपुर रेलवे फाटक अचानक टूटकर गिर गया। उसी समय एक ऑटो उक्त जगह से गुजर रहा था, जिसमें काफी संख्या में लोग सवार थे। फाटक के ऑटो पर गिरने से बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, पर ऑटो बाल बाल बच गया। वहीं दूसरी तरफ रेलवे फाटक टूटकर गिरने से काफी समय तक आवागमन बाधित रहा और जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम ने हाइड्रा मशीन के सहयोग से फाटक के रॉड को हटाया। इसके कुछ देर बाद यातायात सामान्य हो गया। रास्ता दिए যাওয়ার সময় দেখি বাসে করে যে মনে হচ্ছে সামনে প্রচুর জাম, যার কারণে যখনই দেখতে যাই তখন দেখি যে রেলগেট ভাঙার জন্য আমাদের যাতায়াতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। রাস্তায় প্রচুর জাম হচ্ছে, নিত্যযাত্রাতে আমাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम। এখন খবরের সময় আবার একটু বিরতির পর ফিরে আসছি আবার খবর নিয়ে, সঙ্গে থাকুন। की रक्षा और अधिक पौष्टि एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट,
आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। आसनसोल के राहलेन स्थित कांग्रेस पार्टी ऑफिस में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जन्म जयंती पर उन्हें नमन करते हुए आसनसोल के राहलेन स्थित कांग्रेस पार्टी ऑफिस में इंदिरा गांधी की जन्म जयंती मनाया गया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया एवं श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेता समीर पुयतुंडी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बलिदान को देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस की ओर से आसनसोल के राहलेन पार्टी ऑफिस में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई, जहां जिला कांग्रेस, महिला कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। অবদানের কথা বলতে গেলে হয়তো একটা দিন নয়, দুটো দিন নয়, তিন মানে কয়েক দিন লেগে যাবে। আজকে ভারতবর্ষের বর্তমান যে পরিস্থিতি, इंदिरा गांधी যে চিন্তাভাবনা ছিল, इंदिरा गांधी যখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় ছিলেন, আজ আসানসোল শিল্পাঞ্চলবাসী হিসাবে গর্ব অনুভব হয় যে আজকে কয়লাকে ন্যাশনালাইজড করে কয়লা শিল্পকে এবং ব্যাংক ন্যাশনালাইজডের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিদের হাত থেকে অর্থকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার যে ব্যবস্থা इंदिरा गांधी করে গেছিলেন, বর্তমান সরকার সেই ব্যবস্থাকে তছনছ করে আবার ভারতবর্ষকে পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ভারতবর্ষের সমস্ত পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে, কয়লা খনিগুলোকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে পুঁজিপতিদের হাতে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। 7 দফা দাবিতে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন। ধর্মঘটকে সফল করতে এদিন রানীগঞ্জের বল্লভপুরে বিশাল মিছিল করে সিটু। নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, এআইটিইউসি, এইচএমএস, এআইইউটিইউসি সহ 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে আগামী 26শে নভেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। এই ধর্মঘটকে সফল করতেই এদিন রানীগঞ্জের বল্লভপুর এলাকায় বিশাল মিছিল করল সিটো। তাদের দাবিগুলির মধ্যেই তাদের 7টি দাবির মধ্যে অন্যতম আয়করের আওতা বহির্ভূত প্রতিটি পরিবারকে প্রতি মাসে 7,500 টাকা করে পেনশন দিতে হবে, প্রতি মাসে 10 কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। এছাড়াও কৃষক বিরোধী কৃষি আইন ও শ্রমিক বিরোধী শ্রম কোড বাতিল করতে হবে সরকারকে, দাম কমাতে হবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের, সকলের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এদিন এই দাবিগুলির প্রেক্ষিতে ধর্মঘটকে সফল করতে বল্লভপুর এলাকায় বিশাল মিছিল করা হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন সিপিএম বিধায়ক রুনু দত্ত। তিনি বলেন, তাহলে মানুষের হচ্ছে যে মুক্তি আসবে না, কোনো কলকারখানা খুলছে না, বরঞ্চ বন্ধ করছে, সরকারি কারখানা হচ্ছে যে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই সমস্ত কিছু বিরুদ্ধে আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি, মানুষকে সংগঠিত করছি এবং আমরা মনে করছি 26 তারিখের ধর্মঘট সমস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমরা এইটার জন্যই প্রত্যেক জায়গায় মিছিল করছি। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, রানীগঞ্জ। খবর শেষ করার আগে এখন হেডলাইন্স ফিরে দেখবো আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা রুটে।
মেজিয়া দামোদরে তলিয়ে যাওয়া 3 ছাত্রের মধ্যে আরও এক ছাত্রের দেহ উদ্ধার করল উদ্ধারকারী দল। উদ্ধার হওয়া মৃত ছাত্র রানীগঞ্জের বরধুই এলাকার বাসিন্দা নন্দলাল জালান শিক্ষা সদনের ছাত্র অভিষেক মাহাতো বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের মেইন গেটে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বললেন, শুভেন্দু অধিকারী সত্যিকারের রাজনৈতিক নেতা হলে তার তৃণমূলে না থাকাই উচিত, বিজেপিতে আসতে চাইলে তাকে দলে স্বাগত জানানো হবে। পাশাপাশি রানীগঞ্জের ঝাঁটিডাঙ্গাতেও সভা করেন অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার শেষ মুহূর্তে ছট ঘাটের প্রস্তুতি পর্বে পরিদর্শন করলেন আসানসোল পুর নিগমের পুর প্রশাসক জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সাথেই শিল্পাঞ্চলবাসীকে ছটের শুভকামনার সাথেই সরকারি গাইডলাইন পালন করার আবেদনও জানালেন জিতেন্দ্রবাবু। আসানসোল, দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ শিল্পাঞ্চল জুড়ে ছট পুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই উপলক্ষেই বাজারে বাজারে পুজোর সামগ্রী নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। কেনাকাটায় উপচে পড়া ভিড়। এদিন ছট ব্রতীরা পালন করলেন খরনা। দুর্গাপুরে বুধবার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির রাঢ়বঙ্গ সাংগঠনিক বৈঠকের দ্বিতীয় দিনে শুভেন্দু অধিকারী প্রসঙ্গে বিজেপির রাঢ়বঙ্গ কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক বিনোদ সরকার বলেন, বিজেপির রীতি মেনে দলে আসতে চাইলে অবশ্যই তাকে স্বাগত জানাবে দল। আসানসোলের কুমারপুরে এদিন আচমকাই ভেঙে পড়ে রেলওয়ে ফাটক। এই দুর্ঘটনার হাত থেকে কোনো মতে রেহাই পায় পাশ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়া একটি অটো। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। আসানসোলের রাহালেনের কংগ্রেস পার্টি অফিসে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর 104তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে উদযাপন করা হলো। কর্মী সমর্থকরা ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে করলেন স্মৃতিচারণা। আগামী 26শে নভেম্বর 10টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটকে সফল করতে রানীগঞ্জের বল্লভপুরে মিছিল করল সিটু। নেতৃত্ব দিলেন সিপিএম বিধায়ক রনু দত্ত। এখনকার মতন এই পর্যন্তই। দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।